वरिष्ठ नागरिक लाभ 2025। आपण जदि जड़े वरिष्ठ नागरिक आपणकर बयस 60 वर्ष रु ऊर्ध्व ताहाले सरकार तरफ चारोटी योजन आपण माने सामिल हो अनेक सारा सुविधा सुजोग पाई पारिबे। तो सरकार तरफ वरिष्ठ नागरिक मानक पई केउ चारोटी योजना रही जहाँकि एई वीडियो माध्यम आपण मानकु डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप जणाइबे। सेथिपाई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु जहाँफल आपण जानी परिबे बुझी परिबे। जदि चैनल रे नुआ करी आपण वीडियोटी देखु थांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। भारत रे बयस वृद्धि पाइबा सहित सरकार वृद्ध व्यक्ति आर्थिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा पाई निरंतर नूतन योजना कार्यकारी करुचंती। जड़े व्यक्ति 60 वर्ष बयस अतिक्रम करने मात्रे सी नियमित आयर अभाव स्वास्थ्य खर्च वृद्धि सामाजिक सुरक्षार आवश्यकता इत्यादि अनेक नूतन चैलेंजर सम्मुखीन हुअन्ति। 2025 मसीह भारत सरकार वृद्ध मानक पाई अनेक नूतन योजना एवं सुविधा घोषणा करिसंति जहार लाभ विशेषकर सेप्टेम्बर 2025 रु उपलब्ध हेबा आरंभ हेबो। एथिरे 60 वर्ष रु ऊर्ध्व 70 वर्ष रु ऊर्ध्व एवं 75 वर्ष रु ऊर्ध्व बयसर नागरिकंक पाई स्वतंत्र व्यवस्था अंतर्भुक्त जहा द्वारा वृद्ध मानक जीवन आहुरी सुरक्षित एवं सुखद होइजिवो। सरकारी रिपोर्ट एवं सांप्रतिक घोषणा अनुसार 60 वर्ष एवं ताठारु अधिक बयसर नागरिक मानक पाई स्वतंत्र योजना प्रचलन करा जाइछि जहाँ सेमानंकु आर्थिक सहायता पेंशन स्वास्थ्य सुरक्षा टिकस छाड़ एवं स्वतंत्र यात्रा रिहाती भली सुविधा प्रदान करिवो। एही समस्त योजनार लक्ष्य हेउछि वृद्ध मानंकु स्वावलंबी जीवन सुनिश्चित करिवा एवं सेमानंकु सम्मान सहित जीवन यापन करिवार सुजोग देवा। देखंतु जदि आपण मानकर बयस 60 वर्ष किंबा ताठारु अधिक तेबे आपणक पई सबुठारु बड़ लाभ हेउची वरिष्ठ नागरिक संचय योजना अर्थात SCSS अर्थात सीनियर सिटीजन स्कीम। एही स्कीम आपण माने निकटतम डाक सेवा केंद्र एवं जातीय बैंक गुड़िक माध्यम एही योजनाटी उपलब्ध जहाँ आपण मानकर जुलाई 2025 ठारू एही योजना रे वार्षिक 8.2% सुध मिलुची जहाँ समस्त सरकारी निवेश योजना मध्यरे सर्वाधिक। देखंतु सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे आपण माने सर्वाधिक 30 लाख पर्यंत निवेश करि परिबे एवं 5 वर्ष परे एहाकू आउ 3 वर्ष पाई वृद्धि करि परिबे। प्रति 3 मासरे अकाउंट को सुध स्थानांतरित हुए जहाँ नियमित आय पाई बहुत लाभदायक। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे आपण 5 वर्ष पाई निवेश करिवे जहाँ कि आपण मानकु 3 मासरे थरे आपण मानकु सुध आपण को अकाउंट रे आसीबो। आपण चाहिले एक्स्ट्रा आउ 3 वर्ष मध्य रखि पारिबे। देखंतु एहा सहित प्रधानमंत्री वार्षिक पेंशन योजना अर्थात PMVBY सर्वाधिक 15 लाख निवेश सहित 7.4% रो एक स्थिर वार्षिक पेंशन विकल्प प्रदान करे एवं यह जीवन बीमा निगम माध्यम रे परिचालित हुए। तो आपण चाहिए ए योजना रे भी शामिल हो पारिबे। 70 वर्ष किंबा ताठारु अधिक वयस्क वृद्ध मानक पाई आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड रो व्यवस्था अछि। एही कार्ड साहाय्य रे वृद्ध माने वार्षिक 5 लाख पर्यंत स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाती। यह सरकारी एवं बेसरकारी पैनल हॉस्पिटल रे मागणा चिकित्सा प्रदान करे। एही सेवा विशेष करी 70 वर्ष रु ऊर्ध्व नागरिकंक पाई गुरुत्वपूर्ण। 75 वर्ष रु अधिक बयसर नागरिक मानकु मध्य आयकर रिटर्न दाखल करिवार रिहाती दिया जाइछि। देखंतु जदि कौनसी व्यक्ति आय केवल पेंशन एवं बैंक सुध पर्यंत सीमित तेबे तांकु एबे रिटर्न फाइल करिवार आवश्यकता नाही। बैंक निज स्तर रे TDS एडजस्ट करी एही काम करिवो। वयस्कंक पाई मासिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा परिचालित पेंशन योजना अर्थात वृद्ध वयस्क व्यक्ति पेंशन योजना
ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆଉ 70 ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବିପିଏଲ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 200ରୁ 500 ଟଙ୍କା ରାଶି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଟିକସ ଲାଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଜୁଲାଇ 2025ରେ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ 9.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷ ଜମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିମାଣ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.59 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ଆୟକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାନକ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ଛାଡ଼, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି, 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ITR ଫାଇଲ୍ ନ କରିବାର ସୁବିଧା, FD ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଉପରେ କୌଣସି TDS ନାହିଁ ଭଳି ବିଶେଷ ରିହାତି ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ 17 ଜୁଲାଇରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି yatra.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହାର ବି ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସର ଜେରକ୍ସ କପି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରି ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦାଖଲ କରିବେ? ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ନେଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖଦ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ହୋଇଯିବ।